isip mga Kristiyanos, dili na nato mabaliwala ang pagbasa sa unsay nagpanghitabo diha sa atong palibot. Tungod kay ang sugilanon ni Noah o ni Lot, mga inhimplo lamang sa kakulang sa pagpakabina, sa pagbasa sa mga timaan sa panahon, ug sila nadangat ngadto sa kamatayon. Importante makahuluganon nga mabasa nato ang mga timaan sa panahon. Tungod kay kung nato kini nga himuon, magdala ka nato ngadto sa kaayo, apan ang dili nato o ang pagbaliwala nato sa mga timaan magdala usab kanato og kalautan. Sama ra nga mobiyahe ta. Kani akong tingog ginansas biyahe man eh. Kanang bugnaw o kanang init mag-abot, wala ni resulta. Akong ganansya. Kung mabiyahe ka gikan sa Dipolog, padulong ka sa Davao, wagi ka diri sa Polanco, Pinyan, Mutya, Don Victoriano, magawas ka sa Bonifacio, kinahanglan basahon nimo ang mga traffic signs. Otherwise, moadto ka, moabot ka sa lake, Duminagat, o ka moadto ka sa Curtain Falls sa Paduan. Kinahanglan basa-basa gyud ka. Otherwise, di ka moabot dito sa imong direksyon. Abot nimo dito sa Bonifacio, you turn right, turn left, na napoy sa sunahan to Tanggob City. To the City Hall, napoy direct to the Panggil Bay. So, hindi ni mo na basahon, mabot bantingali ka, pero malangan ka. Abot ni mo dito sa tulay, picture-picture na yun kay kanang pa-attendance. Then, dito na ka, atutubod, padong Cagayan, Davao, uban pa. O dili ka magtanaw-tanaw sa mga signages, sigurado yun nga nag-shortcut ka, pero malangan kay nawala man ka. So, delikado o di yun ta magbasa-basa. Una, doon naging panahon nga di lang pagbasa. Kinahanglan kung mangutana ta. Kaya ron nga magiyahan matudluan ta. So, when we are traveling in an unfamiliar place, kung dili ta mutanaw sa mga signages, mawala ta. Ang pagbalik sa Ginoo, dunay mga timaan nga ato sa nga pagabantayan. Tungod kay wala kita masayod sa takna ug panahon. We have to be mindful, we have to be diligent, aron nga dili ta mabdan nga daw nakuratan. Kay being watchful and vigilant of the signs and events allow us to respond accordingly and avoid destruction. Malikaya nato ang mga kadaot. Ug alang kanato nga mga magtuto, we still have time. And every day is a chance to be prepared for the Lord's return. My dear friends, nagkahinagpos ang atong liturgical calendar, ang atong gisgutan mga katapusan sa panahon. Busa nga nining ato nga ebanghelyo, padaya gyud nga there will be a judgment time.
kung nato nga tanawon ang kahimtang ni Lot o ni Noah, wala sila maminaw. Mao nga jutay ra ang naluwas. Pipila lamang. All the rest nangamatay sa lunop o nangasunog sa ulan nga asupre. Ingon sa ato Ebanghelyo, kinsa kadtong buot magpreserbar siyang kinabuhi, mawad-an ni inoon ini, apan ang mawad-an siyang kinabuhi, tungod kay siya nagaila o nagsimba sa matud nga Diyos, magabaton inoon niini. Panumduman usab kita nga atong ibalik lantaw o ibalik susi ang atong kaugalingon. We have to shift gears from selfishness to a gear towards God and towards other. Kay parte sa ato nga kinabuhi, sa ato nga pagtubo, nga tinuod dunay mga panahon nga himutang self-centered, karon panumduman kita to be other-centered and God-centered. O nga katapusan nga bahin sa atong Ebanghelyo, asa gani ang mapatay, tuwa usab ang mga agila. Sa ato nga kahimtang karon nga espirituhanon nga kinabuhi, kita ra ang muhukom sa atong kaugalingon. Aduna kitay mga kasinatian nga nanglabay, aduna kitay kinabuhi nga gipuy-an karon, ug duna sab kitay kay gayunan nga mangandam alang sa maayong ugma. Ang ato nga pagpili diha sa pagsimba sa matuod nga Dios, mo'y magdala ka nato ngadto sa kagayunan nga kita maluwas. Ang dautan, ang demonyo maninguha sa pagbabag sa ato nga mga malaumon nga mga tinguha. Panang Diyos sa iyang grasya ug panalangin ang makarunayon nga maminaw kanato. Ug doon siya ay mas maayong plano alang kanato. Atod pa ni San Agustin, ato nga ibalik lantaw ang atong kaghapon, but we have to move on. Puy-an nato ang pagkakaroon ug planuhon nato ang ato nga kaugmaon. We look back at the past, live with the present, and plan for the future. Kung doon na kita'y mapait ug sakit nga mga kasinatian nga nanglabay na, dili nato usikan ang atong panahon. Hinunua, magkakat-on kita gikan sa maong mga kasakitan, mga problema o mga pagsulay, ug himo nato kining kaalam nga makakat-on kita aron nga sama sa usa ka suba nga kansang tubig padayon nga niabante ang ato usab nga kinabuhi, padayon nga muuswag padulong sa unahan. Life is like a river. Make it always go forward. Tungyan po nining Santos Misa, ang dasyag panalangin sa Diyos, ang gasa sa Espiritu Santo, makanunayon sa pagpahinumdum kanato nga magbago kita, maningkamot kita, pasugusab sa atong pagkinabuhi, aron mahimo kitang takos ug angay nga moatubang kaniya inigabot sa takna sa panahon. Definitely, Judgment Day will come. So, samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.